takok tei buk sung jotono ang kaisa video sanai tong ang jotoni thanio request khaina video niro joto kisa last jora naidi share khaidi kisa share khaidi বেশিরভাগ ang sanai tabok ni young generation no video no kisa share khaidi very important very information oro jaga tongo video tinini video actually tabok ang je kok samani ki main romance script no toi kok samani ke tabok kok brok language in romance script ni bangai kok samani kok samani indak joto sio kabama borok tabok tirpra bisimo kabama borok tong borok taksa borok sia wahai ke situation choli tong amoni bangai ang joktoni thani request khaina video niro please video at least last jora video no nai diniro last jora nai nai ke niro sinai oro jaga toma ang tong tomani bangai romance script nango tomani karon tomani kok borok basa bai romance script nangmani oro kabama information tong ang jottoni thani request khaina please nero last jora video no nai di kisa video log nai kisa video length teng nai apa nero ni valuable time no roi kisa please nero no mo khaidi actually o kokborok kokhe actually it is tabuk niya bo raj amol ni simi raja tongfuro ni simi jong siu tirpra hasteo প্রায় 183 জন রাজা তং শাসন খাইজাক তাবক যে চিনি ববাগ্রা হমানি বনি যে বংশধর বনি যে ফ্যামিলি ট্রি বনি সেখান যে 184 183 কিং ওয়াজ রুল ও ত্রিপুরানি বেসিক্যালি আপরকে দ্য মোস্ট পিপল যে রাজা দমেন খাইমানি আপরকে মোস্ট অফ দেম দে আর স্পিকিং বড় কক সামানিকে কক বড় বাই কক সাউ কক বড় বাই বড় অমো খাই বাট যেহেতু কক বড় নিজস্ব স্ক্রিপ্ট মিন্স সরু সরায়া এ বি সি ডি বড়কে স্ক্রিপ্ট হু বহা স্ক্রিপ্ট नि ক্রেনি বাঙ্গই রাজ আমলো যে ফরো আপরো তো সুইজায়া আং যে ফরো ডকুমেন্টারি মানে ইতিহাস হিস্ট্রি প্রি হিস্ট্রি নিরক্সিও হিস্ট্রি মিন্স ইতিহাস মিন্স যে সুইমানি কলম বাই সুইমানি স্টার্ট মানি যে সময় সিমি স্টার্ট মানি ও সময় নকে হিস্ট্রি হিও প্রি হিস্ট্রি के आपरो कलम बकरी मुसा सुइजाया बाट एज ए डकुमेंटारी विभिन्न मर्नामेंट बा विभिन्न जे कामा सिउ ब हिस्ट्रिकल बरक बाय बरक अंडरस्टैंडिंग बम खाय बाबा फ्रॉम दैट टाइम बर कम्युनिकेट खायमानि बांगै बा बरक बाय बरक कक सामानि बांगै बरक कासा लैंग्वेज यूज खायो भाषा यूज खायो तो मा भाषा ओ भाषा के कक बरक आं खायतों तिरपुरानि इतिहास नि कक आपor सिमी आस्ते आस्ते जे फ्रो जे त्रिपुरानि 1949 नो त्रिपुरा बो इट इज वाज ए इंडिपेंडेंस कंट्री लाइक इंडिपेंडेंस किंगडम और जगह ब्रिटिश रूल खाया बट यस ब्रिटिश बाय अलका रूलर बाय जेताव मानिक बनि गांदार गेंदी जेताव मानि बरक बाय हेल्प खायो बा बरक बाय कोऑपरेशन खायो बट और जगह बुइनि देशनि के फाया और रूल खाया ओनली त्रिपुरा किंगडम रूल खाइजा अच्छा बनि परे मन यागलो जखन राजा थै पाइला हा राजा थै पाइ मानि यागलो के रानी तमाय खाइजाक बा रानी के जोंजाक जितिनि ओ हानि बरक नो बा ओ हास्तिनि बरक नो जों बनो डेभलप खाइनाय तुं तो खाया बा बुरि कैसा बा खाइमाया तबा आस्ते आस्ते इंडिया बो अमंग पाइजाक रिपब्लिक ं पाइजाक बा डेमोक्रेटिक ं राजा शासन करै इंग्रेज बो थां पाइला हा बहाय के मोगल सम्राज्य ऑल करै तबो के बनो डेमोक्रेटिक वेते बनो ओ हानि बरक नो ओ त्रिपुरानि बरक नो आस्ते आस्ते डेभलप खाइनाय और जगह आंखे आपरो तो संविधान सनाजाक 1930 बा 1929 1933 32 बहाय के संविधान दं और जगह संविधान सुइजाक दं जे त्रिपुरानि बरक इया सुदु सारा भारत बर्षनि बरक जे बरक और जगह दंनाय उ हाव दंनाय बरनि अधिकार होनाय बरनि कक सामानि अधिकार होनाय बो संविधान आपरो सुइजाक दं इनके ताबक जे मैन आं सामानि के रोमान स्क्रिप्ट इन कक बरक आपरो चिनि संविधाननि रो आर्टिकल नम्बर 29 नि एओ सुइजाक दं जे उ त्रिपुरानि या सुदु सारा भारत बर्षनि जे कोनो बरक जे कोनो कायसा जाति कुष्टि जे कुसु कायसा दफा नि बरक बा जे कुसु का मथानि बरक जुदि बरक नायखांखे बरकनि लैंग्वेज न बरक जे कक सामानि कक न बरक जे यूज खाइमानि बरक जे कम्युनिकेट खाइमानि कक न बरकनि इच्छा मते बरकनि वानसम हते बरकनि रोमान स्क्रिप्ट एनी लैंग्वेज नों ताबो कक बरक न जुदि बांग्ला बाय चोस खाइला हानि जों वी आर कम्फर्टेबल विथ बेंगली ककबरनो बांग्ला बाय सुइनाय एटलिस्ट आं सराया अनुस्कार आं बहायके निरक जुदि सुइना मुसुगे निरक सुइमानाय ब संविधान निरकनो राइट रजाक सुदु निरक नया ओ हानि बरक ओ इंडियानि बरक न ओबो सुइजाक दं आपरो इट इज ताबो नि स्टाइल दं ताबो 1960 नि सिम 1960 नि सिम आस्ते आस्ते ब स्टार्ट दं जा ओ हास्तेओ आस्ते आस्ते टी यू जे एस बहाय कबामा संगठन त्रिपुरा उपजाति डेभलपमेन्ट बहाय कबामा नो आस्ते आस्ते बर डिमान्ड खाइजाक तमानि मांगै इके ताबो निरक सानाय एक्चुअली
जे ककबरक इन रोमान स्क्रिप्ट तमानि bo important ba por तमानि बांगै दरकार नांगौ तिरफ्रा जों सियो जे तिरफ्रानि तिप्रासा होनाय borok tabok at that time I'm aphorni kok saw aphoroke o tirprani hao tirprao borok maximum kok borok sanai but suinai ke bengali that's 100% true aphoro tamani bangai sui actually naidi nang basa no kok salah hanke basa ni bisi ti nang kok salah hanke bangla ni kok ba english hundi hindi hundi omo kok bukri from the beginning nang te kabang ma history thangni aphoro bukri संस्कृत नि आस्ते 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 कमा म भाषा फाइजाक भाषा खेतमा बा कासा बर' बा कासा कम्युनिटी सामानि बर'नि आस्ते आस्ते जे एडप्ट खाइमानि बर' सुबिदानि बांगै बर' जे इउज खाइमानि बनसे आस्ते आस्ते भाषा हुनाब्ले बनि बांगै जे मेन प्रब्लेम खे आफरोनि सिमि ताबोया आफरोनि सिमि ककबरक न रोमान स्क्रिप्ट खाइमानि बखे लिपि स्क्रिप्टेड माने स्क्रिप्ट गरि माने ककबरक तमा बाय सुने सब एबीसीडी हाइके गरि बखाइसे बिग प्रब्लेम बिग इशू बट ककबरक যদি বিগ ইস্যুয়া বনো সাজা যে নং যে নিনি কক নিনি বাসানো বা নিনি কগনো নং তোমা ল্যাঙ্গুয়েজ বাই তোমা স্ক্রিপ্ট বাই সুইনাই ব নিনি চুস খাইমানাই নং চুস খাইমানাই যদি মেজরিটি বরক সাপোজ এক্সাম্পল মেজরিটি বরক মানে কমাংমা বড় 100 জনা বিসিঙ 90 জনা ইয়া 95 জনা সাপোর্ট খাইলা হাকে নং অর ইমপ্লিমেন্টেশন খাইমানাই অ্যাকর্ডিং টু आवर কনস্টিটিউশন হানি বাঙ্গৈ এই भाषा न तुई बा उमुक न तुई कबांग मा ओ तिरपुरानि borok ni life sacrifice खाइला हा रोमान नि बांग रोमान स्क्रिप्ट नि बांग borok पमा टीएसएफ हुंदी बनि परे सुदर्मदेव बर्मा सुदर्मदेव बर्मा हुंदी borok कबांग मा दङ जम नगेन्द्र जमातिया बहाय कबांग मा borok दङ borokनि life sacrifice खाइपिला हा इके बके मेन प्रॉब्लम के तमा स्क्रिप्ट गरै नाइदी संविधान आर्टिकल नंबर 29 नि और जगह कहाँ के सुजाक तंगो निनी कगनो नुं तमा बाय सुइनाय तो परेनाय निनि अधिकार तंगो बट बरनो रोया अच्छा तमानि बांगै ताबो भाषा ककबरक इन रोमान स्क्रिप्ट तमानि बांगै दरकार नांबा तमानि बांगै मेन दरकार के तमानि बांगै नांबा एक्चुअली नाइदी यूनेस्को कासा सिउत दारोनि इंटरनेशनल लेवल जे चाइल्ड डेभलप हुंदी ह्यूमन राइट्स बरकनि अधिकार नतुई सारा विश्वनि कासा यूनेस्को हुंता बरक सारा विश्वनि बरक साउ जे कुनो शिशुनो माने त्राइनो बने निजिनि कक बाय निजि बने आमानि मादार टांग माने बने आमानि कक बाय बनो फुरुंला हाके गोबां मा एडभान्टेज दं एडभान्टेज आं ताबो सानाय एडभान्टेज मीन्स नों निजिनि ब्रेन नो एक्सप्रेस खाइमानाय निजिनि नलेज नो एक्सप्लोर खाइमानाय नों कमामा बुचिनाय नों इमेजिन खाइमानाय नों एडप्ट खाइमानाय नों निजि दफानि निजि एरियानि कासा स्टाफ एग्जांपल कासा स्टोरी फुरुं दङ टीचर बाय नेरोनो इनके नों ऑटोमेटिक निजिनि कक बाय के निजिनि ओन लैंग्वेज बाय के नों वन इमेजिनेशन खाइमानाय बाय हार्ट खाइनाय मकस्थ खाइनाय बनो बनि सेल्फ कॉन्फिडेंस बार मानो आं खाइमानाय यस आई कैन डू इट आं सिनाय नो आलका लैंग्वेज बाय के बो फा माया बो एनर्जी माया नों जेकुनु व्हाट एवर यू आर टैलेंटेड मल्टी टैलेंटेड इंग्लिश नो मल्टी टैलेंटेड हिंदी नो कुरुमा बेंगली कुरुमा व्हाट एवर इट इज बट निनि मदर टंग बाय नो बोसाई 100% नों कबां बसिनाय जस्ट इमेजिन खाइदि हानि बांगै आस्ते आस्ते नों नेक्स्ट जनरेशन नि बांगै दफानि बांगै सुं सोसाइटी नि बांगै नों अमा खाइमानाय बहाय कबां अमो एडुकेशन सिस्टम दङ इनके ताबो त्रिपुराओ बनरया कारण खाइ त्रिपुरा ताबो जोंनि डक्टर मानिक साहा कन्टिनिउसलि बहाय कक हाया साइ दङ के पद्मजल सन्देह तमा पद्म पदरन दासिया एमडीसी दे तमा बबु हायके हायामा कक साइ दङ रोमान स्क्रिप्ट न तुई रोमान स्क्रिप्ट बहाय कबा मा पमा रोमांटिक स्क्रिप्ट बहु बथा इनके एक्चुअली आं स्टूडेंट नि थानियो नेक्स्ट जनरेशन थानियो कैसा कक साना मुसुगो निराव वान्स सुनायदि निराव जस्ट इमेजिन खाइदि एज ए जस्ट इमेजिन खाइदि आं जुदि आंनि मादार टांग बाय आं एडुकेशन नायाखै आं फरायाखै ताबो आं निराव निबुसखांगो आसुगै आं उ कगनो उ बर'नि प्रब्लेम न बुजिया ताबो नायदि जस्ट 21 फेब्रुवारी बा जानुवारी हुंदि ताबो बांला भाषा मातृभाषा हुमानि 21 फेब्रुवारी बांला भाषा बांलादेशनि कगबो बनि बांगै बुसुक हाजार बरक सेक्रिफाइस खाइजाक शहीद होंजाक थुइरजाक सियनिर हिस्ट्री सियो अमा जातजानि भाषानि बांगै बर जत लाइफ सेक्रिफाइस खाइजाक इनके जोंखे ताबो त्रिपुरा हास्तेव नेता किसा जामानि बांगै किसा रांनि बांगै किसा क्षमतानि बांगै किसा रूप उमानि बांगै जों जिनि बर नथुं दङ अहय ताबुक नैया इट स्टार्टेड फ्रॉम 1960 1970
1970 1960 ni simi started hungjak but bhasha language is the most important joto sia just imagine khadi nirok tabok maximum those who are maximum the kokborok sanai borok maximum in Tripura borok tabo চেষ্টা খাই tamo boro ni busarokno English medium phurungmani bangai tomani bangai actually borok bangla medium ba sarkari school phurungna hake ba phurungna hake boro ni huge problem that is means you can explain you can imagine that bosuk problem it's very difficult to adopt a totally different language Bengali is very difficult it is not easy to adopt easy mo ekdom very belai cost dong to engke borok ang bahike no explain khainai engke bohaike kabangma incident untong kabangma omong tong kabangma Dasharath Dev hundi Sudambo Dev Burma hundi Obur Dev Burma hundi Nogendra Jamatia hundi borok kabangma sacrifice khaija uhani bangai o deprasani bangai o kok borok sanai ni bangai bohai kabangma sacrifice khaija engke oro jaga tomani main khenadi tabo kok borok basa hunai tirprao প্রায় 25% to 30% borok kok borok bai kok sao 25% to 30% Tripurani borok ni 25% to 30% I think it's all about 40% 40% nang nai according to Google data ba AI data it's not exactly I think that percentage should be higher than 35% like that 35% above nang nai so okay Tripura মোট জনসংখ্যা ni 31 মানে 32% Tripura means bukhungbara hundi borok khe bishesh khe Dev Burma Tripura Riang Jamatia Koloi borok ni kaisa kok tong kok borok kok sao ke majority ke borok no ke jodi chung borok no borok ni rai rok no borok ni next generation no borok ni kok ba borok ni language no chung sujug rokhang ke borok tei automatically kuchukanai tabo boroni education no percentage nai di bor development percentage nai di hygienic percentage nai di rural area ni culture boroni nai di it's day by day decreasing untong su chung khomota ni bangai sarang ni bangai ang phaimani ke langta phaijang nanggo langta phaijang joto langta no thangnai apa just imagine kai ang ani basani bangai as a Bengali my mother tongue is Bangla I'm fighting for the tabo nung ano sakhe nung Bangla bai ko masaya ang fight khainai last bit of my life ang khainai inke nini kaisa borok bukok borok sanai kaisa borok ni bangai ang tamane ani kok tisaya oro jaga ani tama saya tom ang kok borok sakhe tama problem ba ang kok borok ni bangai support khai tamani problem ba tamani problem belai cost nung tabo Vikas Dev Burma hundi Padma Lochon Tripura de hundi wahai Bipen Dev Burma kama matongo suturang ni bangai tabuk ni ya 1916 simo us fight start angja tabuk jora bo cholei to just imagine khai tamani bangai ke jong dofa hu jini borok hu bukhungbara hu jini ani hu but sudu khomotani bangai rangni bangai sudu asuk sifini jong field of haya tabo education system nai di education medical system nai di transportation system no naidi te kabang whatever it is mane je nang thai mane everything is already started na toma lama hundi hospital facility hundi education hundi toma tongba apa nung kisa khomotani bangai nok khongsani bangai amo lama kaisani bangai khitani bangai tomani bangai omo hai neta no choose khai dong tabo nerok sanai te pramota hai BJP hai CPM hai Congress hai tabo nerok wansung naidi 1916 simi fight start angja busuk ni simi 1916 simi fight start angja tabo jora bono implementation khaimaya tabo upen jini borok bukhung bara hunai borok uttiprasa hunai borok tabo protest khaito roman script ni against Vikas Dev Burma hai Padma Lochon Tripura de toma borok hai o hai borok omo hai borok tabo protest khayo roman script ni against just imagine khadi নিজনি মাদার টাং ni against borok kok sao just imagine khadi অথচ borok phoi aike u kok no sao মানে ang bangla kok sao continuously bangla bai whatever it is ang suimani kaise bangla bai whatever buchimani bo bangla kok borok bai ke buchi do
বিকাশ দেববর্মা হুন্দি তাবুক যে নেতারক জানাই হুন্দি বিজেপি ni hindi borok tabu je protest khaimani borok kok borok kari khe ang borok no challenge ronai borok kok borok saya khe 1 ঘন্টা tongmaya kok borok ma sanai tamani bhasha language is a not emotion. It is make us understand, make us satisfaction, make us whatever. Tung language is most important. Na language by human being are completely associated. Not only human being. Even if you talk about non-human, whatever it is, animals also they are heartily, closely associated with their sui hundi, musuk hundi. Borom kaisa basa tong le, to ni kaisa basa tong. Mostly they are, mane involved tong na ble. Kitabo jung boni bangui jung si chini borok si chini bukhung bara honai borok si ono protest khai tong. Just imagine khadi kalpana khadi tomani bangai isa rang ni bangai isa khamta ni bangai isa lob ni bangai bonosi jung thungtong jungno thungtong subana thungtong ba je o hani jrai rok ni bhobishot no thungtong o hani jrai rok no bai agami projonmo bai thungtong amoni bangai jung kok sakhangke kabangma haya honjanai kabangma mosaru just omo khaidi nai tabo kok borok basa je romance ki tabo je tini manik saha mane tini চিফ মিনিস্টার মানিক সাহা মানে বরককে সামানে যে কক বরক তোমার রোমান্স স্ক্রিপ্ট বাই শুনে বুইনি দেশনি ল্যাঙ্গুয়েজ বাই তোমার শুনে ইভেন মিয়াফ্র চিনি অমিত শাহ স্বরাষ্ট্র মিনিস্টার অমিত শাহ ও কখনো সাবো মানে আগরতলানি বর সাজেস্র আগরতলানি বসতে বরক কগমা সাবো ইনকে তাবো জারি ত্রিপুরাও ত্রিপুরা ভারতনি কক সাবো অমত হাই বাসানো মানে ককবর নিজেনি বাসানো kok borok sorry romance by suinai busu kabangma language borok ni rights majak odhikar majak tabo saidi konkoni kaisa goani language bo tabo bo romance script by suno constitution odhikar majak inke north east of haidi khasi romance script by suimau garo romance script by suimau mejo romance script by suimau nagamis dong nagani bibino upjati jemon আও সেমা লোথা বড় বড় রোমান্স স্ক্রিপ্ট বাই সুইমাও সান্তালি বড় রোমান্স স্ক্রিপ্ট বাই সুইমাও বেরো বড় রোমান্স স্ক্রিপ্ট বাই সুইমাও বাট কক বরক নি বরকে ইয়া কাবামা বহাই কাবামা বাসা কক বরক বাই রোমান্স স্ক্রিপ্ট বাই সুইমাও অনলি কক বরক বরকে মাসুইয়া তোমানি বাঙ্গাই বরক সিও কক বরক হুনাইকে ও ত্রিপুরানি বরক ও হাস্তিনি বরক ত্রিপুরাসা বরক দে আর নট ইউনাইটেড দে আর নট working together. They are not fighting for the final solution. Borok sio, joto sio. Tirpa 30%. Inke Tirpura no tomani bangai March khaijakba. March khaita bono planning khaita ba. Actually rilo businai. Bangladesh ni borok no, Bangladesh ni wanjui no, Bangladesh ni Hindus no. Oro na hoi borok ni jaga sompoti thum roi tum tabo shohor hundi, Agartala hundi, Udaipur hundi. যে কত শহর তো ম্যাক্সিমাম দে আর করাপ্টেড দে আর ইনভলভ পাইলে হ্যাঁ দে আর অলরেডি ইনভলভ পুরা দখল খাই পেলে হ্যাঁ ক খাই পগ্ন সাখে আনসা যায় জাস্ট কষ্ট নাগো যে তিনি বরক শুধু কিসা লোভ নি বাঙ্গই আমনি খাই সুবা সুযোগ রবা ও বিকাশ দেববর্মা হাই বরক পদ্মলোচন হাই বরক বিপিন দেববর্মা হাই বরক অম হাই বরক নো বরন সুযোগ রো amoni bangai hani bangai mizo ke implement ngau kha garo implement ngau khasi ungpang north east no all jaga ungmau sudu tirpura ungmaya tomani bangai ungmaya ba chung saya buino haya ta jini borok rang sawi boni against to kok sawo boni kaisa baksa supporter tongo ek ungmaya united ungmaya just imagine kadi musik kadi joto na hambai khungka